बंधुगण बर्तमान आम कालीजाई अभिमुखे यात्रा करछु माँ कालीजाई अभिमुखे बर्तमान सब देखु सांग मैंने बस विहंग विप्लव एभली दृश्य देखा कौटी मिल चिलिकार ही केवल मिल देखु बहुत सुंदर है। सुप्रभातम बंधुगण वर्तमान मु कॉलेज पाखे अच्छी आज कार्यक्रम हूँ चिलिका टूर पिकनिक आम मैंने सब एकठा हो बर्तमान सकाळ 7टा बाजू जाऊँगी तेणुक आसतु देखा कॉलेज रे कौन कौन सब चलती अरेंजमेंट आम मैंने सब अरेंज करूँ रेडी रेडी वर्तमान आम कॉलेज भीतर को एंट्री करवा देखु हकीर जो बैनर मराही बर्तमान आम कॉलेज भीतर एंट्री करवा एंट्री करू आम भाई अच्छा भाई सब रेडी तो रेडी 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 तापरे आमर बस लगी देखु ता पूर्व ओली की भी देखी दिंतु सागर आसी कौन आज विषय कह पिकनिक आज तो धमाल आउ किछि कुआ जीवन किछि कुआ नाइ कि ठीक अछि रेडी 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 बर्दार के कौन आउ आज गस्त ऊपर पूनम मैडम कौन कहिबे से किछि कहि पारनु एक्साइटेड रे किछि कहि पार ना सोमेंद्र भाई हां पूरा रेडी रेडी तो बॉडी बा टोटल रेडी रेडी विक्रम भाई ओके ओके जॉनी भाई अरे पुलो कोड भाई ओके ठीक अच्छे कौन पुलो ना कौन देखु कॉलेज भीतर सबू बस भी ठिया पूरा पूरा पिला मान टोटल टेम्पो नहीं की अछंती कोठी नुए बाकी चिल्लिका रे ठीक अछि बर्तमान कॉलेज भीतर जीवा देखु विश्वकप हॉकी बंधुगण देखु आमर गोटे सुंदर बैनर मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कटक 3rd ईयर LLB 3 ईयर LLB 2023 बैच पिकनिक पार्टी ऊपर समस्ते सीट अख्तियार कर सारे अधा रेडी रेडी बर्तमान आम अच्छु कॉलेज भितर आमर आसुंती विक्रम भाई ये तापर आमर साधन SRK किछि कहतु साधन कौन केमिति अछंती आज पिकनिक विषय रे किछि YouTube पे यस लाइक एंड सब्सक्राइब ओके रेडी भाई को 10,000 लाइक जल्दी कर दियो ठीक है भाई को लाइक कम अछि थैंक यू सब्सक्राइब भी कर दियो और शेयर भी कर दियो ओके मेयर पार्टी आसी जंती हमर ओम पंडा किछि कहिबे ए बाबद रे किछि कहंतु पिकनिक पार्टी पूरा घोगा मजा आवा आपण माने वीडियो रे जारी रहतु ठीक अछि ए रो 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 ए जगदीश भाई हमर आसी जंती कह हां भैया चला माडी चल ठीक अछि रेडी रेडी अरे सब जॉनी भाई अछंती सोमेंद्र भाई अछंती किछि कह पिकनिक बाबद रे अरे मु भाबिली सेल्फी नो जो तुम नाइ सेल्फी नो जॉनी भाई गजब बेजती यार मु पोस्ट दे ठिया छै तुम एड को तो कोन कुओ नबा जॉनी कोन को सकाळ 4टा उठेई 7टा कलेनी मु भारी हैरान बहुत टॉर्चर करछन तुम बहुत असुविधा हमरा मरमा सम्मुखीन होले ठीक अछि ओके सौम्य भाई अछंती सौम्य भाई अरेंजमेंट एकदम सुंदर भाबरे दायित्व रे पूरा थले बस बस सब से बुझा बुझी करी घांटी देई टोटल वर्तमान बस रे समस्ते बसी सारचंती आउ को माने आछचंती भाई माने हमर आछचंती हमर देव भाई आछचंती आउ सुकांत भाई आछचंती ओके तो भाई रेडी तो ठीक अछि रेडी रेडी बस भीतर को जीवा बस भीतर दृश्य आमे देखैउ ओके ओके सब अख्तियार कर साले सब जगह सब विक्रम भाई मुंडो करा टोटल टोका रेडी सब साधन कोडे गला देखु बंधुगण आमर मधुसूदन आईन 2020-23 बैच रो जणे जणे माने नो शब्द मो पाखे नाही ठीक अच्छे
ଚାଲନ୍ତୁ କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଠିକ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବ୍ରଜିତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ରେଡି ତ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ପିକନିକ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିକନିକ ଦେଖାଯାଉ ଚିଲିକା ଯିବା ମଜା ହବ ଠିକ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଉତ୍କଳ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଲାଜ କିଛି ରେଡି ରେଡି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରୋକ୍ ଲାନ୍ସର ଭଳି ତମେ ଟୋଟାଲ ମାଡି ଚାଲୁଛ ମଧୁସୂଦନର ମେନ୍ ଟୋକା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରା ପିକନିକ ଉପରେ ସେ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ 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 ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ପିକନିକ ର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଆମ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ତାପରେ ଆମର ଦୟାଶଙ୍କର ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ କାଲି ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରାତିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘରେ ବସି ପବନ ମାରିନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟା ଶଙ୍କର ବେହେରା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୟା କିଛି କୁହ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟା ଶଙ୍କର ବେହେରା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ ପିକନିକ ଉପରେ ଫାଇନାଲି ପିକନିକ ଟା ହଉଛି ଘୋ ଘା ରେଡି ପୂଜା ହବ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ପଣ୍ଡା ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହରି ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଓକେ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ମଧୁସୂଦନ ବାହାରି ଚାଲ ରେଡି 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 ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦି ଜଣ ଆଗରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପନିର ରୋଲ ମିଳିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଦିଆହବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନ୍ଦ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଅଟକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି NH ପାଖରେ ଅଟକିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସକାଳର ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ରେଡି ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଚିଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବସ୍ ଆସି ଲାଗି ଯାଇଛି ବରକୁଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଯିବୁ ବୋଟିଂ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ଚିଲିକା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଠି ସବୁ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ବରକୁଳ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ କଟାଯାଏ ନା କ'ଣ ଏଠି OTDC କାଉଣ୍ଟର ସେଠି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ
पार्क आड़े जाइए अच्छा आम जा सेठाकू समस्ते बस बढ़िया जगह धन्यवाद जितेन भाई तुम सुंदर आयोजन कर ठीक अच्छे सौम्य भाई ओम भाई बर्तमान समस्ते झुलुचंती साधन आमर झुलुचंती तापर आमर ये दया भी झुलुचंती विक्की भाई को कोल रे विक्रम भाई कोल रे बसी झुलुचंती देखंतु साधन भी झुलौचंती बर्तमान मुख्य द्वार को आमे जाऊचु देखंतु वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रतीक्षार अच्छा आमर ये सब पिला माने देखंतु ये सबुठारु महाबालुंगा दया बर्तमान एंट्री करिया भितरु आपण मानू देखी आपण देखिए बहुत बढ़िया लगे देखो ये सब स्टॉल पड़ी सब देखु सब बोटिंग रो व्यवस्था है बहुत सुंदर लगुच दृश्य आम पहुँची जाइए बर्तमान बोटिंग पाए जो से जगार पहुँच जाइए बर्तमान सांग मैंने आसिक पहुँची जाइए आमर हटस्पट मेन जगार पहुँच जाइए विवेकानंद केके आमर जन्नी भाई ता सहित रुद्र भाई आमर कोली किणी खाऊ रुद्र भाई कौन आंच देखे सी भय पलाऊ देखु बंधुगण गोटे बोटिंग स्थल कौ भाव में स्टंट दि जाऊँगी मुंड खराब स्टंट बंधुगण वर्तमान आम बोट्रे बाहर समय आसी जाइए समस्ते बसी जाइए वर्तमान बाहर रेडी बंधुगण वर्तमान आम कालीजाई अभिमुखे यात्रा करछु माँ कालीजाई अभिमुखे वर्तमान सबू देखंतु सांग माने बसचंती उत्साहित अवस्था अच्छा मु आसबि समस्ते जैकेट पिंधि सारे रेडी आमर सौम्य बाबू कैप्टेन रेडी समस्ते अच्छा देखते वर्तमान आम माँ कालीजाई को अभिमुखे बाहरी सारू स्टार्ट हो सारा सुशील नंद जी अच्छा पक्षी माड़ माड़ आसीगले पका 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 पका
ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆସିଲେ ପକାଅ 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 ଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପକାଅ ଯେ ଠିକ ହବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପକାଅ ଆଡକୁ ଗଲେ ପଳଉଛି। ଆସିଲେ 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 ରେଡି 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 ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫୁଟେଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭୋଗ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଦୋକାନ ବି ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା, ଢେର ସାରା ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପଥର ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଯିବି। ଓକେ ରେଡି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।
तेबे बंधुगण देखंतु मु वर्तमान कूल को आसी मंदिर रु तल को आमर जो दृश्य दे अच्छी एठी सब देखेबी आस आस देखंतु बंधुगण केउ भली भाबरे पक्षी माने एभली दृश्य आ देखिया कोउठी मिलियो चिलिका रे ही केवल मिलियो देखंतु बहुत सुंदर है जी। बंधुगण वर्तमान मु छात उपरू पलि आइछि शीर्षक पूरा सभा ऊपर अच्छी कालीजाई टेम्पुल एठी एक बिल्डिंग अच्छी जो बिल्डिंग ऊपर ठाई मु वीडियो बनाऊँ देखंतु कोई भली दृश्य प्राकृतिक दृश्य माने अत्यंत सुंदर दृश्य देखंतु। चलो चलो रेडी रेडी कीर्तन हो देखो माँ कालीजाई पाखरे वर्तमान आमे विदाय नेबा अवसर रे बंधुगण आमे विदाय नवा आमे बाहरिलु एबे वर्तमान आमे बाहरिलु वर्तमान विदाय माँ को दर्शन सारी आमे बाहरिलु देखंतु बंधुगण सुशील जी बंधुगण वीडियो केमी लगला जबरदस्त कमेंट दियंतु सब्सक्राइब भी बढ़ातु मु आशा करूँ कि आगु बहुत भल वीडियो बनई लाइक करूँ बहुत बहुत धन्यवाद।